କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କେମିତି ଆମେ ପାଳନ କରୁ ସେଇଟା ଆମେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ। ନଡ଼ିଆ ଭୋଗ ହବ ଇଏ ସକାଳେ ଯୋଉ ଆଞ୍ଜୁଳ ଏଟା ଚାଲିଛି କଟୁରୀ ଆଣୁଛୁ ସେଇ କଟୁରୀ ଏଇ ଭାଙ୍ଗି ନଡ଼ିଆ ପାଣି ଦେଇ ଦଉଛି। ହଁ ହଁ କଟୁରୀ କାଇଁ କଟୁରୀ ଦେଇଛ? ଆରେ ପିଲା ନାଇଁ ସେ ମାନ ଯାଇଛି ଆଣିବାକୁ ଆଇଲୁ ଝିଅ ଅଛି ଅଛି ନା ସବୁ ଜାଗା ଅଛି ହଁ ହଁ ସବୁ ଯାଉ ସେ କଣ ହବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାନ୍ଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ନନା ଚାନ୍ଦା ରେଡି କଲେଣି। ଝୁଣାଟା ଧୂପ କାଠି ଲଗାଅ। ଦିଆସିଲି ଅଛି ହିଟ୍ ଦିଆସିଲି ଆଇଲୁ ସେ ଓଦା देवता गणपत्या द्वाविंशकोटार्चित देवताविदं अर्घ्यं चाचिर्घ्यं च पादे पादे गणपत्यादि द्वाविंशकोटार्चित देवताभि इदं हृदि गन्धोर्नमः शिरसि पुष्पाणि बहुषट अनुग्रहाणे धूपं स्वाहा वनस्पतिरच पुत्रं पौत्रं बहुतं च देहि मे मुना गणपत्यादि घटार्थ दुर्वा भद्राक्षत पुष्पाणि बहुषट कलशस्य मुखे रुद्र कंठरुद्र च मध्यम कुकुचु सार सप्ताह सप्तद्वारे सवितां प्रहटस्तांतिं तिरो ओम इमं देवां असवदनं सुबुदं महत्पुत्रा महते ज्येष्ठा महते जानु इमं स्वपुत्रं सेवानव राजा चंद्राह्नाय इदं हृदि गन्धोर्नम शिरसि पुष्पाणि बहुषट अनुग्रहाणे धूपं स्वा वनस्पति रसधूपो गन्धाद्यां दीपयों धूप दीपांतर प्रत्याच मणिमम सदानम नैवेद्य संस्कृत्य पूर्णिमा को अमासे को तो ना दुब पकड़ गोटा गोटा हाँ आदि सही हाँ पकड़ दियो हाँ हाँ जा सौर दे दियो जा नमकर से मुंडिया मारो से मुंडिया मारो गोटा पड़ गाड़ी मुंडिया हे कालिया रे ओके या से मुंडिया हां ओके प्रणाम कर राजा श्री पड़ू पड़े रा जगह बने छै अरे मनु को गावे खसुची हां मनु खसुची हां ए मुंडिया मार तो हेलो अरे ये बजाइथिले गोविंद ना से गोविंद है ना जाऊ किए जाऊ हे बा मते कहि दे से दिन इए दिन कहि दे काहे नहीं मो फेरे के
ଅଛି ମୋର ସେଇଥିରେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ କହିଦବ ନାଇଁ ଯେ ତମେ ଆସି ନଥିଲ ବୋଲି ତମେ ଯାଅ ରମେଶ୍ୱର ଅଛି